Yes, good afternoon. Welcome to Barangay Taraki. And now our guest is a former a physical therapist by profession, but he started early with with politics, and he joined the barangay council, then the municipal council for how many years? 3 terms. 3 terms, and now the vice mayor of La Trinidad Benguet. In behalf of Ate Malu, let's welcome Vice Mayor La Trinidad Vice Mayor Roderick Awigan. Yun nga. So, pleasant good afternoon to everyone, or good morning. So, good morning, Larry. Batch ko iti physical therapy, ng mas older so na. It's a fine city educational center before. So, again, to the viewers, to everyone, again, a pleasant morning to everyone. So, on the side of a vice mayor, like for La Trinidad, we would like our audience to know what has happened or what has transpired in the year 2023. How many resolutions, how many ordinances have you passed? And probably during our discussion, we would like also to discuss what the office of the vice mayor is on the municipal level, and also what would be the legislative track of the Sangguniang Bayan, because the Sangguniang Bayan, composed of the councilors and the vice mayor, is headed by the vice mayor, and they're the ones who make the ordinances and resolutions that cover your municipality. So let's give the floor to Vice Mayor Awigan for our legislative tracking. Hindi natin napasama kiti 2023. Okay, anyway, i-check ko lang dito yung page ko. At the gamit yung post ko, I've already posted a post ito on the accomplishment of the Sangguniang Bayan. So for 2023, your Sangguniang Bayan of the Municipality of Trinidad had passed about 510 approved resolutions, and this resolution pertains to authority for the mayor, the review of ordinances tayo, approval of the budget, etc. etc. And at the same time, through the Sangguniang Bayan, we know for a fact that the Sangguniang Bayan tayo is divided into committees. Yes. So that's why during the 2022-2023 year, our committees, different committees had passed about 380 committee reports, in which it was adopted by your Sangguniang Bayan. And at the same time, naka-approve tayo mo 17 approved ordinances and 2 approved codes for 2023.
So part apo dagiti approved ordinances tayo, but I cannot recall of all of them. But again, some of them pertains to the approval of some agriculture-related ordinance kanda dumapay, and at the same time for approved codes, we approved the tinapruban tayo apo dito the Children's Code and the Traffic Management Code. So dahil so na po. Can you tell us more, yung niya G4 yun, si Traffic Management Code tayo mo po? Okay. The Traffic Management Code, dito yung apo nagadiman polisiya, programa, proyekto, aktibidad pertaining to the management of traffic in the municipality of La Trinidad. So dito yung apo kat may isang dokumento, tapos naman pagkitaan, dito yung number 1, dito implementors tayo, nung yung kastada apong agmanihar, ti panagpintas, ti traffic code, kun pa nag-impose apo ti disiplina, dito yung kalkalsada tayo. And at the same time, to sar naman no aping good codify tayo is that we would now be having one particular or single document. Tapno uri man nga sino apong constituents tayo, they may come from any barangays, any organizations, kung basahan naman apo dagiti nga codes kat maawatan da in just one reading. So nakakompleto amin suna. So na-codify ang amin apo dito yan. So it includes iti man loading and unloading tayo, dagiti man regulations, iti man pedestrian crossing, dagiti man obstruction, and at the same time in baga tayo mat naman uti penalty, dagiti man naglablabsing kadagito yung apong local ordinances tayo. And mind you, dagiti man La Trinidad Traffic Management Code tayo is just a localization of the national law. Meaning, no man tiluwan da ka ti police, handa ka nga tiluwan nga in violation of the national law nga nangingina iti singir, di ba? Nangingina iti singir. Dito yung apo kat kasta nga masingir ka based on the provision na apo iti local nga ordinansya. Iso ang medyo nalaklaka. But again, hangagaputan ng laka, kat aglablabsing tayo apo niya, dito yung man lintag tayo, dito yung apo kat tamnuhan unay nga nadagsan, but at the same time, ti kaya tayo apo dito kat may impose apo iti disiplina, iti man motorist tayo, and the riding public. Oo, kasi mapansin tayo guys, you're already sharing the same problem with Precisely. Baguio eh. Precisely. Sobra traffic tapos lumaminsan, tayo mga pangarad na from other provinces and areas, minsan kas na nga nagbastos da or dito yung no parkingan da, nakita da lang arudan. How do we deal with that? Kunwari no parking tapos at the park, will do you have a TTMB ka? Traffic Management Bureau ti local. In the municipality of La Trinidad, ito yung makunato yung Municipal Auxiliary Traffic Enforcers. Okay. And this particular personnel are actually hired by the local government unit. So dagiti taksong yung bagbagaday niya, the Traffic Auxiliary Unit. Their main nga naganda kada ito yung Municipal Auxiliary Traffic Enforcers, which are personnel hired by the local government unit, which are attached within the La Trinidad Municipal Police Station, particularly the Traffic Management Section. So nga isuda po iti tumultulong aside from dagiti kapulisan tayo, kat makita tayo mat dagiti man naka-uniforme nga civilian nga authority tayo, which are also clothed with the authority to impose dagiti man regulasyon tayo nga dapo dito man ordinansya tayo. So amo tayo nga ti kalsada apo ti La Trinidad norabi nalawa. When no aldaw isuna no talaga rumarami na apo ti constituents tayo, and at the same time no talaga lumabas sa amin ti riding public talaga nga nalipat ken naipat isuna. Iso nga meaning isig kasapulan tayo word apo dito katumuna disiplina. Disiplina iso ti importante. Ngano dapat nga no parking, ket dapat nga no parking. Yung bagada nga dito yung apo lang ti loading area, dapat iso lang kumaapo ti loading area. So dapat nga medyo karanmat ti constituents tayo, tapno man kumamat no agururay tayo matilugan, dapat nga ti pagurayat tayo akot di makuna nga loading and unloading area. Kasi man kumayso na. And at the same time, no cross to ti kalsada, dapat nga iti pagcrossan tayo mat di makuna nga pedestrian lane crossing. Do we have any statistics regarding the daytime population ti La Trinidad? I don't awan kanyak di specific inya kung nato yung nga daytime crowd. But again, through some engagement, katrong rumwar nga iti day crowd apo iti munisipyo ti La Trinidad, this would rise to about 200 to 250,000 per day.
That's per day. Diyan ka lang the movement of people Yes, oo. within the municipality, considering that the municipality of La Trinidad is number one, the educational center of the province of Benguet, Yes, because of yes, Benguet yes, State yes. University, King's College of the Philippines, Cordillera Career Development College, and other institutions. Number two, La Trinidad is also the administrative capital of the province of Benguet, Oo. meaning we datayo apo ti may house iti provincial capital tayo, and at the same time dagiti na duma-duma pa nga iti gobyerno. Provincial agencies. Well, Oo. handlang ang probinsya pati region. Oh, yes. We have the Department of Public Works and Highways, Department of Education, kanda dumapengahin siya kat they are all within the municipality of La Trinidad. And at the same time, ang mutay matmanan ng La Trinidad is a commercial center again of the capital of the province of Benguet, being the capital town of the province. So meaning, estimate to yung crowd, these are the tao nga circulate within the municipality on a day crowd Is 200. is 200 to 250,000 people. So, pesos- Compared, Oo. kung nata yun, compared apo, di man actual nga Residents populasyon tayo or actual- at more or less 150,000. So, awan pa dita apo, dahil sa So, transients, borders, ayun. Oo. ngagagyan dito, ngagtatrabaho apo, dito man kabang-ibang nga syudad iti bagto. So, marunong nga talaga, kasapulan nga talaga ti discipline because Precisely. your roads are not getting wider, the area is not getting wider. The population is... Yeah, the population is actually there. Oo. So, adda nga talaga. So, basically, ti problema apo ti trapiko adalaitan. Adalaitan. So, ti mabalin nga aramidan tayo lang, kat imanihar na kusto isuna, through kunateron, through best practice, through science, kanda dumapay, through experience. And at the same time, the most important thing that we have through discipline. Kasi during the early years, 1970s, 80s, Mm. 80s sa nga nagrugi nga, bigla nga adante ko there was the recognition of the problem of traffic, nagkaroon ng traffic management studies, Yes, yes. naging traffic management science, kasi it became a science ka talaga nga, they see the mobility, kung kitaan da dyan ko, and yun, makita ti Trinidad, even Baguio kasi, When, it's centralized, central business district lang eh. Awan, the roads are so small, talaga nga discipline. precisely. Just Just for example, dito area to lang niya along KM3, KM4, KM5, data mismo traffic data because of commercial establishment along the way, and considering that this is only one the major artery ko na tayo, the major highway. Aside from the secondary roads tayo ang adaman dita Bakal, ada dita Tawang, but again it could not really accommodate the man dadakkel nga klase apo nga vehicles. So basically dito daamin nga magna, and second because of the presence apo dito man nang ay dito si bibiyag ko na tayo nga vegetable industry. Number one, because we house the La Trinidad Vegetable Trading Post, we house the Benguet Agri-Pinoy Trading Center, and at the same time, dagito Palmaville and other private trading centers as well. So, nukitaan tayo, talagang nga itilugan talagang kutkuti isuna 24 hours a day because of those particular issues. And nagregat pa kasi we deal with trucks. Minsan ito trading centers tayo. And hantay yung nga mabanpi man ti trucks nga dati day-ban. Awan. It's because once we do that, mapiktaran na po kung sa management mo itimakan from La Trinidad to Metro Manila or other provinces, mapiktaran mo ta po iso. So, data usually, adatikas lang nga time da. They have to reach, kunwari, Manila, tikas ito yung oras. When. Oras nga binitin mo dito yan. Ang problema niti market man ni Zion. That's So, why. very important ka talaga ti traffic management within the municipality kasi food supplier ti La Trinidad. How about the children's code nga in Pasay? What's the gist of it? Again, the children's code, korek ko natin, adon existing policies tayo itubing niya, adon nagadulitan. Dagitiman programa, proyekto, activities that would ensure that the child would reach their potential
the developmental potential adu dagitan. And the children's code nga rito tingkas tayo matkat kinulate tayo apo dagito man naduma-duma nga old ordinances tayo, and at the same time there are so many national laws from child at birth gana may anak isuna, gana dumakdakol, gana naging schooling, gana schooling isuna, kinulit to namin naging national laws, and at the same time we put it into one document. This is known now as our Trinidad Children's Code Ordinance. So this pertains to the different programs, projects, and activities of our children from birth hingga na po hindi nagbalinda po ng youth. So that we are now assured that really our children in the municipality of La Trinidad, children and youth, are given with appropriate intervention, protection, programs, projects, and activities for them to attend the human development ng Bagbagatan. So we'll take a break for the meantime, and we'll be discussing the future legislative agenda of La Trinidad.
So, we will be Vice Mayor Wingan will be discussing what will be happening in 2024 Right. sa Sangguniang Bayan. Okay. So, 2024, the legislative plan of the Sangguniang Bayan is number one, to stick with the executive legislative agenda. Mhm. Ito yung apo nga, di makunagamin nga plano, iti munisipyo Yeah. kila Trinidad. Nga na-formulate, hindi man nagtugaw ni Apo Mayor, kasabay na nga nagtugaw, dagiti man members ni Sangguniang Bayan tayo. And during that time, di mako ng executive legislative agenda, kada ito yung nga nakalista, Oh. dagito yung man na duma-duma nga plano apo ti executive, and at the same time no nyamat nga iti support nga itad apo iti man Sangguniang Bayan tayo legislatively, tapno man dagito yung man nga executive plans kat talaga nga may implementation. And at the same time, dagito yung apo nga executive legislative agenda are also incorporated na iti man makuna tayo nga municipal development plan. Mhm. Okay. So, dagiti nakaadamo na apo jayan nakakargay so na di comprehensive development plan, local investment development plan, kadto man annual nga plano tayo nga annual investment plan. Initi, what is the initi priorities ni Mayor J agenda the administration to that time? It encompasses all sectors matsikiti. Ang kung may binsa-binsa but again, di talaga nga ibagbaga na dito kat there must be different sectoral development that would be done simultaneously. And at the same time, kat dagiti man dadumapay dagiti infrastruktura, dagiti man social service nga project, kan dadumapay. Basta titrabaho ako ti Sangguniang Bayan dito kat to make sure na maamin dagiti nga plano nga naisurat that we would make the necessary support legislatively through resolutions or ordinances tapno man dagiti nga banag apo kat may implementa kuno saan man may kaniso natin na anaiso na po. During the past years, katatin discuss da nga kas nga road network or train Rizay, network right. So, inatigi kasano ti kuan na di status na or inati updates. okay, umuna road network ko natin siguro na ito man monorail. Natin, there was a proposal for monorail na magnaapo dito man surutan na ti Balili River. But this particular project would cost billions of pesos. So nga dito yung apo nga project apo kat naidano na apo dito man Regional Development Council for their endorsement. And until now, katurayan tayo apo nung man dati kapabilidad na nga mapuntuan dito. Second, nga proposal man lang apo kada iti man pa nagkarga tayo apo iti man cable car. Cable car system. So dito yung apo kat proposal mat lang ti Blist ano dito man makuna nga Baguio, La Trinidad, Itugon, Sablan, Tuba in Tublay nga agkaroon tayo apo ti cable car from the capital in Ghana po di syudad ti Baguio, and then later on no man nag-successful dito they would be creating some cable car systems along the Blist area. But again, dito man na apo kat may sapi lang nga proposal manen. So we hope nga dito kat may kanapo ti Gundaway nga makita ti national nga gobyerno tapno man may endorso or may kaniso na iti pondo. These are under already G proposals you could submit the RDC na no? Na RDC so na. But again, aside from that, adumot lang po dagito yung proposal nga sa gabasit nga improvement ti road system tayo. Dito po kalsada nga access road na mabaling dire-diretso kung may suna ingana iti town, and then iti town di bridge nga iti bridge apo ti Pacific First Pacific nga area dapat adati kalsada tapos di kalsada ka dire-diretso iso na inga naman iso na iti Panticruz. So dagiti apo dagiti sagmamano nga proposals ti kalsada. So one of your dagiti priorities would be to ease the movement of traffic na talaga that is just one. And amo tayo man ganit nakakanayon ti target tayo niya nga to ease on saan papintasan tayo yung management of traffic because we lack the road system. Kailangan naglukat tayo dumaping nga kalsada. And at the same time, when it pertains also, dagiti man overpass tayo, dapat nga damot yung overpass. Tapno at least dagito yung mga constituents tayo, hanga ka na yun, yung pedestrian, di baba, iti man mausa. There are so many infrastructure proposals. But again, dagito yung apokot subject iso na naman may kantipundo karkaro di national nga level because these projects pertains to millions or billions of pesos. So we hope nga may kanapo dagitaman iti man iti
pundo tapno wat lang may Kasunod di implement ko ka. na di, Vice, kasunod the process na from the municipal, it goes to RDC, then may kanti review man ang diayan. Well, all amin gamin nga proposal nga kayat tayo nga punduan ti national level. Karkaron na ti proposal kat more than I'm not really sure about the amount. More than 50 million masapol nga endorse ti RDC. Okay. So kasi so na Regional Development Council. Tapos, on the Regional Development Council level, they put it as i-rank naman tanan according to priorities. Okay. Tapan Gineda iso na eh. Oo. Gineda, tapos si Gineda, ti makinhawak na gilistaan, iti man tintiro nga Pilipinas, Oo. and then itangandan na ti priority. Kasi tinangag ko kasi na streamline Ideally. di ba? That's It ideal. goes to RDC, NEDA, tida. Kasi dati Ideally, that's ideal. NEDA was there are some regions that were really pushy. At dapat regions kaan. So, but again, Oo. numat adamat apo iti kasana nagagat nga representative tayo, Oo. which we have in the person of Congressman Eric Yap nga talaga nga kaya nang agbirok ti pondo, then that would be better. Kasi So kas lang magiging direct diayan. yun. Oo. Because our representative would be the one to look for appropriations to fund the different programs, projects that is to be implemented within the jurisdiction of the Benguet province. Kasi whether we like it or not, talagang we have to develop. Precisely. Awan eh, turong na it is a continuous process. Development is a continuous process. Isong zelata, ti dawat tayo lang ti constituents tayo katong munakat sapay kumata makaawat da. Nga iti kwarta iti gobyerno kat hangaga po ta nag-request tayo kat aday sila nabigatan. Dapat nga maawatan tayo nga iti pa nag-request sa apo iti may isang proyekto nga may implementa iti man may isang komunidad kat may magmag na iso naman iti proseso. Just like for example, no daman ti request to di barangay nga i-repair tayo man iti may isang kanal niya. Ang minakat masapol nga mapanday tayo iti barangay council. Tapos naman ti barangay council kat inayon da po dito nga proyekto as part di listahan da ti makuna nga annual investment plan. Ayun. Well, tanuha nga may surat apo di annual investment plan, awan iti karbangan na nga implementa apo ti gobyerno. Then right after, no naisurat apo di annual investment plan and during the incapability of the barangay nga handa kaya nga punduan, sumangat ta ti either the municipality, the province, or other funding agencies. So kasi iso na. But again, the most important thing dapat ang dati proyekto umuna ti barangay tapnuman isurat da di annual investment plan. Because kahit yung klaro nga if nohan apo nga nakasurat iti makuna nga annual investment plan ti nyaman nga proyekto awan iti karbangan na apo nga mapunduan. Ko kayo, how much ti na i-appropriate for this fiscal year to 2024 tila Trinidad? Okay. The annual budget tayo apo iti munisipyo tila Trinidad for 2024 kat 696 million pesos. Gudo-guduan daytan 20% of which would go to development fund, 5% of which would go to calamity fund or local disaster risk reduction management fund. And this is mandatory, di ba? These are mandatory one. Sungahan mo babaling nga Awan. katan di calamity fund nga ko. Kasi and 5% mapaniti gender and development fund. Kasi so na so dati percentage. So kakasay so na ti mangyari. At the same time, dapat nga iti sweldo manan iti munisipyo dagiti empleyado na kat hangag surok iti man 45% iti man kabuuan nga pundo iti man munisipyo ti Trinidad. So the development fund mo or other funds mapukaw nga dahos 20% lang talaga from the annual budget. So the administrative makaltas na dahos Makaltasan. 45% nga dahos mapanti administrative. Mapanti sweldo am amin ti empleyado. That is the PS requirement nga magbaga tayo. So because we are a first class municipality, it's 45%. So jengerod kaparangay ka ang kayo agtaka no baganda ka study budget apay awanti ko usually di 45% gaya mapan nga dagos sa personnel o sweldo puko nga dagos si 45 and mind you our municipality we are actually working already as a city. So nga kasapulan nga do iti empleyado tayo nang nangaroon na kitaan to yung basura lang mismo niya no. Ako to apo ti basura kat medyo truck isunan. And kahit ko ngayon nunsyo, nga iti basura tayo apo, kat may haul na ito
Ngayon tayo apo, di man, di kapas tarlak. Naku, same So, with Baguio. hahawlan tayo dito eh. Oo. No, once kang makolekta, ipandati may isang truck, and then biyahe di truck, diretso apo di kapas. Usually manuti ko, magaskas to sa to for the whole So actually, timagas-gas to tayo apo, iti man garbage disposal tayo is more than ko na tayo, di amount nga kolekta rin tayo. So we're spending millions already of pesos for our solid waste management program. But you already have a sanitary landfill, kurang. That sanitary landfill tayo is man barangay Alapang na Jane Tuyas Alno, and this was facilitated during the time ni Mayor Nestor Fungwan Sr. And unfortunately, kaya po nga sanitary landfill tayo kat napuno isunan. Nakaw. Ma-accommodate tayo lang apo jay tata kat dagiti man makuna nga biodegradable waste. Ngam naipantayo man na namin ti biodegradable waste itahan naman niya kaya. That's why we have so many policies na, for example, dito man latrine at vegetable trading post nga imin post tayo dito makuna nga howl back policy. Nga dagiti man naglilisan tayo itinatong dagiti farmers alangan naman na po dyan naglinisan kargada jilugan, and then isublida po man na dyan nagapuan na tapno it would maybe process again into an organic fertilizer. At dapat na kasi proposals na ito yung Trinidad nga ito waste to energy nga. Pwede. For waste to energy proposals, hindi pa lang nagrugyak ako nga councilor, and that was about 12 or 13 years ago. Nagadun apo ti proposal kung ako na nga waste to energy. Nga dito yung apo kat kasta nga dati may isang facility nga amin nga basura ipantayo, and then nagbaliniso na nga energy. But again, the issue, until now, I'm already serving my second term as a municipal vice mayor. In the entire Philippines, awan pa man lang man kinagit-kita nga successful na makuna nga waste to energy nga programa. Kasi at least, no awan gamin dito, no awan dito nga haulback, dakal nga talaga si matanggap yung garbage. Well, iso nga ti intervention ti munisipyo garud kat muna kat we are again seeking the cooperation and participation of the public nga dapat kuman og basura dapat isegregate at source tapno dagiti man biodegradable na isunan di residual o saan man di talaga nga dapat nga basura tayo nga mahawol, and then di biodegradable kat na isisina tapno man di biodegradable ito di mapandial no the residual ito lang di hakuton tapno mapanman isay man tarlak nga ipabiyahe tayo. Di biodegradable, ito yung apo di pagdalansyahan tayo from the basura tayo. Kasi at least kat nung ma-segregate, it would time kat medyo sayang nga oras na ito pulpulikta So nga we're also glad that in the municipality of Trinidad, dahil man na-institutionalize mo lang ang programa tayo. Ito man makuna nga bantay basura program. These are volunteers who were created through an ordinance, and I was actually the one who proposed that particular ordinance that bantay basura program, and pasalamat tayo mo kakadwa tayo also during that time. And this is actually may isang programa we're encouraging the volunteerism of our constituents. Dahil bantay basura program, volunteer po dagito ngikikan lang isuna, iti man allowance ti munisipyo, kun iti man dagiti barangay officials, barangay tayo. So isuda jag bantay iti tunggal agsapa dagiti man collection points. So the efficiency of garbage collection karon, it's because of dagito volunteers tayo. Bantayan nga dapat nakasegregate isuna at source dagiti basura. So in the inability of our constituents ngayon basura na nga nakasegregate, bawal po under the national law, bawal under the ordinance tayo. Our bantay basura are clothed with the authority. Nakasurat siya dati authority to enforce the provisions of our ordinance. Mabalinda po ang agtiliw. So dagito stricto dapat dito Trinidad. Because some of them, a lot of them are women. Siguro majority of them, but not all ko natin, majority of them are senior citizens. So that's why talagang seryoso. Hindi man ikastada bantay ka rin ito yung man
collection sites. Kasi dakkel nga talaga ko ti problem o kan nga masegregate. Okay, so when Nya pa iti daga nakapending codes and ordinances tayo for this year Well, nga po. So, nung ibagbak na tayo, nagsublit tayo man dyan legislative agenda ti Sangguniang Bayan. Again, na-encompass tayo 20 different sectors kami niya. Kahit ko man nga-explicar lang dyan ko, the local legislative committee. So, ti-handle ko gamin as the vice mayor. And that's why siya kapo tinakigam dito yung committee. And what we are really planning to accomplish within 2024 is to come up with man local legislative management and development plan tayo. Tapnuman, within the Sangguniang Bayan, kat nakasimpata yun, dagiti man proseso, dagiti processes, dagiti guidelines, dagiti man projects, programs, and activities, so that our constituents would know of the function of the Sangguniang Bayan. Oh, yes. Wait. Meaning, amo dati function, iti vice mayor, ngayon so nakatag-preside ti meeting, amo da po ti function, dagiti man members ti Sangguniang Bayan or municipal councilors who have respective committees, ngay suda po ti mangkit-kita kadagito man mapaspasamak iti sectors nga gigamanda. So meaning ada po iti chairman tayo ti committee in peace and order. Yung man issue ray ta po iti police, issue ti taktakaw, issue da gizay. Ada ti committee tayo apo ti social services. Meaning no issue ti TOB, dagiti babae, senior citizens, na dumapay. So nagudwa-gudwa iso na. So dito yung mantiket yung nga ipakamo iti constituents so that during the legislative process, diyan lang tikititaan tayo. During the coming up of a proposal, no, daman ti proposal tayo, niya ang may proposal ti publiko, dapat umayda. Dapat umayda nga participant. Dapat nga dengganda, dapat nga mangibaga dati suggestion, dapat nga magkontranda no madiman ti panagkita da, dagito man nga proposal. Tapno man, no marami dagito nga ordinansa, or lintag iso na, kat naibagi, diyan man gusto nga kapanunutan ti constituents tayo. So, importante gamin. The participation. Precisely. Tanong na approval di ordinansa, kontrakan na kailangan niya. Dapat na na-approval di ordinansa, at di suportakan, dapat maawatan kan. Ikuha tayo man, vice, baga tayo man ito viewers yun. Kasano nga dumalan ti may isang ordinance or may isang resolution dito isang gunian nga po, na ti stage and processes na dito. Nga po, from the proposal, ang gana maging approved resolution or po. So, kahit may klaro, nga iti ordinansya gurod, kat dito yung apo, kat may isang kasuratan, kung natin niya, may isang kasuratan, nga ibagbagin na, iti solusyon, iti may isang problema. So, just for example, ada iti man problema tayo, iti basura. So, meaning, masabol nag-come up tayo, iti man solid waste management ordinance. So, nakasurat apo, dagiti man aramidan ti munisipyo, nung yaman ti programa, proyekto kan aktibidad, nga aramidan ti munisipyo, tapno man masikaso tayo ti problema ti basura. Nakasurat dito, nung yaman ti responsibilidad, iti constituents, nung nya apo ti mabawal. Kung na nga bawal apo jay, iti ko na nga hamong nga segregate iti basura, kat ma-penalty ka, so be it, dahil apo ti lintag. Now, no daman ti proposal, dahil apo ka ti propose ti may isang member iti Sangguniang Bayan. So, i-propose na si Sangguniang Bayan, and then later on, ma-refer to committee. The committee at conduct ito yung makunang public consultation. So, during the public consultation, iso nga public ko na tayo lukat min apo itiruangan kanong opisina ti Sanggunian. Tapno man during the public consultation, uray sino, kontraman, sumuportaman, unuhan, dapat umay nga magkipartisipar. Tapno man, no dati kahit nang ibaga na during that time. Ibaga na, tapno man magaidan, dahil ito'y committee, numan, akseptaran da, o no i-reject da, dahil ito'y apo nga proposal. So, tapno magkita, tapno man balansi, di pa nagkita tayo. No dati kontra, no dati sumuporta, kat dapat denggan tayo, tapno man na kasurat tayo, iti may isang polisiya, ngay bagbagi na ti solusyon, iti may isang problema, then isuti ka sa ngay bagbaga iti kaaduan. Yung ko dito, di ba, it's a mandatory stage niya nga dapat ada ti public consultation. Well. But not all gamin kat ada ti public consultation na eh. Okay. But in this case, gamin nga kasapulan iti man makuna nga suporta ti publiko, dapat nga ipakonsulta tayo ti public. Tapno man denggan tayo no niya apo ti pag-aga. So dapat dagiti constituents tayo should participate during the crafting of the ordinance. Tama. Kasi during the public consultation, that is prior to second reading. Precisely, one.
Tanong second reading ngan, nagsasarita lang apo dagiti nga nagdidebate, kat dagiti members apo ti Sangguniang Bayan. So, nangagdan ang aming nga concerns. Ang dami na concern, precisely. Kasi iso na. And nung nalpas apo ti second reading, dito na po nga mapandi third and final, ingga na apan ti opisina ti Mayor for his approval, ingga na ma-review iti Sangguniang Panlalawigan. Whether dating ordinansya po kat is within the power of the Sangguniang Bayan. Kaya lang matiko na day. No power mi ba? Apo nga agaramit ti kastang ordinansya. So kasay so na. Before it becomes a law or dapat ni posting requirement and then agbalin iso nang alintag. Nga mabalinda pa nga humabol di no kunwari dati posting mabalinda pa nga humabol. Umay dalata. Umay dalata. Because right kami ni karba nga right iti aming nga constituents nga umay. So talaga nga there should be dapat nga maawatan participation da. Dapat nga maawatan da kasi apo ti proseso kun dapat nga maawatan da nga araramidan ti public consultation tapno daggan tayo nyaman iti baga iti tunggal maysa. Kasi baka nadamdaman ng complainant Facebook lang. Precisely. Naman ganun panmitin si public consultation. Dapat umay during the public consultation. So, adam ti public consultation yung sa agla-live kayo mat. A regular session. Community. The regular session niya po ti Sangguniang Bayan tayo kat naka-live. Iti man official Facebook page tayo. So usually our regular session is Tuesday at 9 a.m. Ingga na malpas apo jay man naka-agenda. And we are live. Kasi nagkomik no ibagada nga awan ang muda dita apay nga kastoy kun ada man ni. Dapat nga jay ti kayat nga ipakamugaro ti tao, our constituents nga kasapulan mi isuda. Because our Sangguniang Bayan members, our department heads doesn't have the monopoly mat lang iti ideas or solutions. So that's why we need the participation of everyone. No, daman ti among nga pagpintasan or solusyon dapat umay ka tay bagang. And I mean with information dissemination at damat dito social aside from the mainstream media, there's already social media nga very active sa mga pages yung lang our social media page adangag pa so may papakamo mo ti jay the announcement whether we have a public consultation at the same time, dagiti raramidan mat lang po ti Sangguniang Bayan. So, nalaka lang, I mean, hanga ka sa dyaryo nga, biro ka mananan old nga ko bago makita me. Ngam dito kasi, with the advent of social media, even the mainstream media is already with social media nalakada lang i-view. Precisely. Dagiti announcements, dagiti it's one click. Kahit kung may klaro kaya nga ti ordinansya po katawan ti perfecto. It's not perfect. Awan na po ti perfecto apong ordinansya. Meaning, dagiti po kat nagapumot lang ti idea, iti tao. So meaning, nagsukat mo lang po ti panawon kan sitwasyon, baka jay mo ti panawon nga dapat nga amindaran tayo. So amendments. Amendment. So nga, baka itong panawon. For example, bawal kumay iti man ag-segregate yung tataga puta kayang-kaya tayo urewanan what if kasi lang so it is not forever nga di ordinance na nga di diayan so that's why iso nga dagiti Sangguniang Bayan tayo talaga nga dapat updated dagiti man lintag and at the same time through the respective committees katamot iti mas pasamak dagiti man specific nga committees tayo particular sectors of the committees. So, I mean, there's no excuse nga han ka nga ma-involve nga may isang constituent kasi the Sangguniang is already reaching out. Dapat lang. So, in my term as the Vice Mayor, dati kayat mi nga ipa-akamoy niya. So nga, that's why we're celebrating the Legislative Awareness Week every year. Dati po, because nga every December that we are reporting to the public on the accomplishment of your Sangguniang Bayan. And at the same time, kahit yung ipakamo that indeed the legislation na po, local legislation, entails the cooperation, participation of everyone, not only the members of the Sangguniang Bayan. So, let's take a break and we'll be back for more.
Welcome back, Kabarangay. So, now our Vice Mayor will be discussing the upcoming Strawberry Festival before his parting words. Well, so again, kahit may nga ipakamugar di publiko that your municipality of La Trinidad will be celebrating the 2024 Strawberry Festival. Yes. That po kat iti bulan iti Marso, tatanga taon. And the usual nga activities tayo from the opening program, dagito man main program, dong bani kabatyo, job fair, dagito man street dancing tayo, float parade. Halos sa mamin na po kompleto maangay man na namin dahil iti bulan na po iti man Marso tatanga taon. So urahin tayo lang po di announcement nga may posto kat iti man official pages iti man munisipyo tayo, iti man Municipal Tourism Office or to Mayor's page or iti man page ko mat lang no kayo pa po nga nag-follow, i-follow yung mat lang. Because we'll be posting also the updates of the celebration of the Strawberry Festival. Baro nga naikabilyo for the program. The programs, projects, and activities for the Strawberry Festival are already institutionalized through the Strawberry Festival Ordinance, which I was also the author before. So nga, kasagard man niya. So nga, dagito yapo kahit tayo lang i-implement every year and then nung may implement suna, we make sure nga daman iti man innovations tapos karkarong po pintas dagito man activities tayo for the celebration. Kasi even in Baguio Flower Fest, ada traditional events da. Precisely. Every year mapukaw. Because data po tiro Ryan iti tao niya. They're expecting adamanan iti street dancing, adamanan iti parade, adamanan apo dagito man makunang drum and lyre, ganda dumapay nga activities which are that we baking of the strawberry shortcake. Nga kita apo di pondo kat will be spending about 1.2 million for the strawberry shortcake. So basically we'll be expecting the cake would be bigger this year and more people could partake. Well, it's bigger this year and there was a plan also by the municipal mayor nga kunana nga kayat nang i-break Guinness World of Record. But again, kitaan tayo nung nyaman iti man mangyari to in the next few days. Kasi what I remember before ni former mayor really spent talaga kasi nagaduti invitaan dito in the preparation. Precisely. And damat apo ti commercial trade fair nga mapasamak mat lang dita man La Trinidad public market dita parking area and di man ma-generate apo dita man nga funding dita commercial trade fair is the same funding nga mao sa rapo tapos ma-implement dagiti different activities tayo is the Strawberry Festival. So kasla it will be self-generating our Strawberry Festival is actually gusto niya pagpasudyo ka nam Sir Larry nga talagang self-liquidating di ba ko na Strawberry Festival tayo. So would there be sponsors? Siguro tapos point pintas the specific activity to which the sponsor had identified nung yati papan nag-sponsor na. And at the same time, in-invite tayo matapo iti man public nga numan kayat da nga ada iti community-led activities mabalik da tang i-submit iti man Strawberry Festival Executive Committee for our approval. But again, please make sure nga the community-led activities are to be funded by them. So awan lang iti shell out ti municipality. It would be funded by the communities or organizations who would be sponsoring or facilitating these different activities. Bagay naman kasi mastos man ito yung munisipyo dito. So it will be self-liquidating at the same time. So you're encouraging also sponsorships to make it better. Precisely. Nagdirigat kami di activities nga kakasta. And in other areas, it is community-led. Community-led. But Strawberry Festival is a community activity, but it is led by the municipality. So your parting words, Vice Mayor. Well, so again, Sir Larry Madarang o PTRP. Right?
And then ni Kurt nga Daizay, thank you very much for inviting me to be one of your guests sa Timan programa. And at the same time, takalmat nga pasalamat dagiti man constituents tayo, dagiti do mga viewers iti man programa. We hope nga dapat tinay-share tayo nga oray sa gabasin. And at the same time, kasulit-ulitan mi garod, iti man lokal nga gobyerno tila Trinidad, your local government unit cannot do it all alone. Kasi sa bulan tayo orda po kat kooperasyon, partisipasyon, kolaborasyon, kan partnership. Iso nga no, man nga kahit yung munisipyo tayo, dawatan tayo lahat natin partisipasyon ditong galmaysa, kooperasyon ditong galmaysa, tapno man dahil ilit tayo kat karkaro nga po yung pinta sa sulit. So, kasi so naibag nga malam tayo ang awan labas. And siguro, Vice, this will not be the last time. Yeah, Ag-invite kami tumanan for regular updates di Okay. Sanggunian with our Sure, sure. So till next time, Larry Madarang in behalf of Malulak Samana, Barangay Tarak.